नारायण नारायण अति अतिल माँ द्वारका दश श्रीकृष्ण कुमार तो पाई उपयुक्त वर किंतु मुन्नी मुझे देखो देखिनी ସେମାନେ କିପରି ଏଡିନ୍ତି ଏଇ ଦେଖିଲୁ ତା ଚିତ୍ରପଟ ତ ମନକୁ ପାଇବ କି ନାହିଁ ଏଇ ଦେଇ ଏଇ ଦେଖିଲୁ ତା ଚିତ୍ରପଟ ତ ମନକୁ ପାଇବ କି ନାହିଁ ଏଇ ଦେଇ ଏଇ ଦେଖିଲୁ ତା ଚିତ୍ରପଟ ତ ମନକୁ ପାଇବ କି ନାହିଁ ଏଇ ଦେଇ ଏଇ ଦେଖିଲୁ ତା ଚିତ୍ରପଟ ତ ମନକୁ ପାଇବ କି ନାହିଁ ଏଇ ଦେଇ धन्यवीरा तो चित्रपट देखी ठिक नारी अभाव धैर्य धरी रही पारिबा तो चित्रपट देखी मोमन तो पाखे समर भी देछि हाँ समर भी देछि मुन्नी हे वीरर चित्रपट बहुत सुंदर मन पाइब तो